Welcome to Interpreting English-Indonesian. This is Erin Driver-Linn, speech at HILT Conference 2014. Welcome everyone. Selamat datang semuanya. It's wonderful to see you. My name is Erin Driver-Linn, and it's my great privilege to direct help on behalf of President Vice Provost Garber and Vice Provost for Advance in Learning. Peter Ball, where are you? There. Senang bertemu dengan Anda semua. Nama saya Erin Driver-Linn, dan ini merupakan hak istimewa bagi saya untuk memberikan bantuan langsung mewakili Presiden Faust, Rektor Garber, dan Wakil Rektor untuk kemajuan dalam pembelajaran. Peter Ball, di mana Anda berada? Oh, di sana. I want to say just a few words about the logic of the day and the format of the day before handing it over to President Faust to welcoming remarks. First, Cousin Rita Hauser couldn't be here today, but we expect that they might be listening in from afar, and I wondered if you would help me thank them for their generosity and their vision and what they've been able to help us to for teaching and learning. Saya ingin mengatakan beberapa patah kata tentang logika dan format hari ini sebelum menyerahkannya kepada Presiden Faust untuk sambutannya. Pertama, Saudara Rita Hauser tidak bisa berada di sini hari ini. Tapi kami berharap bahwa mereka mungkin mendengarkan dari jauh, dan saya ingin tahu apakah kalian berkenan membantu saya berterima kasih atas kemurahan hati mereka dan visi mereka, dan juga apa yang telah mereka lakukan untuk dapat membantu kami untuk mengajar dan belajar. So, I see many people that I know, many familiar faces, and I see many people that I don't recognize, and that is even more gratifying. We had this experiment bring a buddy system for the invitation this year, and it worked incredibly well for widening the circle of people who are involved in our collective efforts to improve teaching and learning. Saya melihat banyak orang yang saya kenal, wajah-wajah yang saya kenal, dan saya melihat banyak orang yang tidak saya kenal. Dan itu bahkan lebih memuaskan. Kami mengadakan eksperimen ini dengan membawa sistem kelompok untuk undangan tahun ini, dan hal tersebut bekerja dengan sangat baik untuk memperluas lingkungan orang-orang yang terlibat dalam upaya kolektif kami dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. So, about the logic of the conference, this is very much an in-situational moment. It's about now, things that are relevant in our context for our students. We are very intentionally internal with this conference, not because we love ourselves, not because we don't care about things externally, or not just for those reasons, but because there is so much to gain from learning from one another and so much to gain from having discourse about different things going on with teaching and learning, some things that we might not agree with. And that kind of discourse and that's true learning from one another. I believe this is what it takes to build a community that is transforming education from the inside out. Jadi, logika konferensi ini adalah momen institusional. Ini tentang sekarang, hal-hal yang relevan dalam konteks kami untuk siswa kami. Kami sangat sengaja internal dengan konferensi ini, bukan karena kami mencintai diri sendiri, bukan karena kami tidak peduli dengan hal-hal eksternal, atau bukan hanya karena alasan itu. Tetapi karena ada begitu banyak keuntungan dari belajar satu sama lain, dan begitu banyak keuntungan dari diskusi tentang berbagai hal yang terjadi dengan belajar mengajar, beberapa hal yang mungkin tidak kita setujui. Dan wacana semacam itu yaitu melalui belajar dari satu sama lain. Saya percaya inilah yang diperlukan untuk membangun komunitas yang mengubah pendidikan dari dalam keluar. We have this motivating question that have been part of these 3 HELT conferences. The first year was the launch year, and the question was how do we capitalize and sustain innovation in teaching and learning? Kami memiliki pertanyaan-pertanyaan memotivasi yang telah menjadi bagian dari 3 konferensi bantuan ini. Tahun pertama adalah tahun peluncuran, dan pertanyaannya adalah bagaimana kita memanfaatkan dan mempertahankan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. The second year, we had a different question. It was sort of a return to what are the essential.
What are the essential of good teaching and learning? And with that, we asked a question in our registration and we got a resounding response in terms of the data. The essential is student engagement. So this year, our conference planning committee. I think all of you are here. Thank you for your efforts. Tahun kedua kami memiliki pertanyaan yang berbeda. Itu semacam kembali ke apa yang penting. Apa inti dari pengajaran dan pembelajaran yang baik? Dan dengan itu, kami mengajukan pertanyaan dalam pendaftaran kami, dan kami mendapat respon yang luar biasa dalam hal data. Yang penting adalah keterlibatan siswa. Jadi tahun ini, Komite Perencanaan Konferensi kami, saya pikir Anda semua ada di sini, terima kasih atas upaya Anda. We landed on a theme that was how do we think about student engagement in relationship to distance? How does distance affect student engagement? By distance, we don't mean just online education, but distance in all its permutations. Intellectual distance, psychological and emotional distance, spatial distance, and temporal distance. Kami berakhir di sebuah tema, yaitu bagaimana kami berpikir tentang keterlibatan siswa dalam hubungan dengan jarak, bagaimana jarak mempengaruhi keterlibatan siswa. Jarak yang kami maksud bukan hanya pendidikan online, tapi jarak dalam segala permutasinya. Jarak intelektual, jarak psikologis dan emosional, jarak spasial, dan jarak temporal. Said another way, if we want to benefit learning and optimize technology and pedagogy, to benefit learning when it means being more intimate, we should figure out how to do that. When we want to optimize pedagogy and technology to create distance, objectivity to space-time between lessons, then we should use those tools that we have to optimize learning in that way. Tetapkan cara lain jika kita ingin mendapatkan manfaat belajar dan mengoptimalkan teknologi dan pedagogi untuk mendapatkan manfaat belajar. Ketika itu berarti menjadi lebih intim, kita harus mencari cara untuk melakukannya. Ketika kita ingin mengoptimalkan pedagogi dan teknologi untuk menciptakan jarak, objektivitas untuk waktu antar pelajaran. Kemudian, kita harus menggunakan alat-alat yang kita miliki untuk mengoptimalkan pembelajaran dengan cara itu. So, some of you might have seen scrolling on the loop on the screen, but when you came in, your response to the question in this year's packet, which was students are engaged in their learning. Jadi, beberapa dari Anda mungkin pernah terlihat pada lingkaran di layar. Tetapi ketika Anda masuk, tanggapan Anda terhadap pertanyaan dalam paket tahun ini adalah siswa terlibat dalam pembelajaran mereka. When we analyze those responses, I'm not going to show you an exhibit this year, but it was pretty clear that there were some themes. The themes were not in the vein of students are engaged in their learning when they're happy. Ketika kami menganalisis tanggapan itu, saya tidak akan menunjukkan kepada Anda bukti tahun ini. Tapi itu cukup jelas bahwa ada beberapa tema. Tema-tema tersebut tidak sesuai dengan siswa yang terlibat dalam pembelajaran mereka ketika mereka senang. It was more students are engaged in learning when they are challenged, when they own their educational experience, when what they are doing is relevant in the real world are relevant to them. And then, most of all, when they care about their learning and when professors and instructors care about them. Lebih banyak siswa terlibat dalam pembelajaran ketika mereka tertantang, ketika mereka memiliki pengalaman pendidikan mereka, ketika apa yang mereka lakukan relevan di dunia nyata, relevan bagi mereka. Dan terutama ketika mereka peduli dengan pembelajaran mereka, dan ketika para profesor dan instruktur peduli terhadap mereka. We have 3 topics that we have had each of these years: instructional practice, science of learning, and institutional adaptation to the pressures to reform education. Kami memiliki 3 topik yang kami miliki setiap tahun. Praktik instruksional, ilmu pembelajaran dan adaptasi institusional terhadap tekanan untuk reformasi pendidikan. This year, instructional practice will be addressed in breakout session from
10:30 to 12. You've all been assigned to breakout session. We tried to give you your first choices and it's not your second choice. Tahun ini, latihan instruksional akan dibahas dalam sesi breakout dari pukul 10.30 hingga 12. Anda semua telah ditugaskan ke sesi breakout. Kami mencoba memberi Anda pilihan pertama Anda, dan itu bukan pilihan kedua Anda. The sign of learning session in the afternoon is actually going to caveat that language of science of learning and research. This is really more like notes from the field. Let's try to learn from one another about some things that are going on right now. Some studies that are underway and engage around those issues and institutional adaptation. We're handling with 2 panels that work in the day. Sesi pembelajaran IPA di sore hari sebenarnya akan mengingkari bahasa ilmu pembelajaran dan penelitian itu. Ini benar-benar lebih seperti catatan dari lapangan. Mari kita coba belajar dari satu sama lain tentang beberapa hal yang sedang terjadi saat ini. Jadi studi yang sedang berlangsung dan terlibat di sekitar isu-isu tersebut dan adaptasi kelembagaan yang kami tangani dengan 2 panel yang bekerja pada hari itu. A first panel hearing from faculty that will happen right after the president passed remarks, and a second panel with people from leadership roles that are responsible for managing educational reforms and people who are relatively new to those roles. Sidang panel pertama dari fakultas yang akan terjadi tepat setelah Presiden memberikan sambutan. Dan panel kedua dengan orang-orang dari peran kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk mengelola reformasi pendidikan dan orang-orang yang relatif baru dalam peran tersebut. Find me some practical points. It turned out that September and a Tuesday in September is very big teaching day and lots of people are going to be walking in and out all day long. We ask that to the extent possible, you try to use the natural transition for when you need to leave. Ternyata, saya menemukan beberapa poin praktis. Ternyata, bulan September dan Selasa di bulan September adalah hari pengajaran yang sangat besar dan banyak orang akan keluar masuk sepanjang hari. Kami meminta sejauh mungkin Anda mencoba menggunakan transisi alami ketika Anda harus pergi. Second, we have a very accomplished group of presenters, but we are not going to tell you about their accomplishments in the interest of time. We're going to ask that you look at your registration packets and see the bios there. Any registration packets you'll see on the right side, things that are related to the conference, and on the left side, some university researches. Kedua, kami memiliki kelompok penyaji yang sangat berprestasi, tetapi kami tidak akan memberitahu Anda tentang pencapaian mereka untuk kepentingan waktu. Kami akan meminta Anda melihat paket pendaftaran Anda dan melihat bios di sana. Paket pendaftaran apapun yang akan Anda lihat di sisi kanan, hal-hal yang terkait dengan konferensi, dan di sisi kiri, beberapa sumber daya universitas. We are, as always, trying to experiment with building connection across boundaries, and this is a teaching and learning conference. We are mindful of the fact that active learning is really important. At the same time, we are very mindful of the fact that you don't have very much time with these presenters. So we're going to be exploring different ways of hearing from your voices throughout the day. But I'm really saying to stay on your toes. You might be quizzed. Kami, seperti biasa, mencoba bereksperimen dengan membangun koneksi lintas batas, dan ini adalah konferensi belajar mengajar. Kami menyadari fakta bahwa pembelajaran aktif sangat penting. Pada saat yang sama, kami sangat memperhatikan fakta bahwa Anda tidak punya banyak waktu dengan presenter ini. Jadi, kami akan mengeksplorasi berbagai cara mendengar dari suara Anda sepanjang hari. Apa yang sebenarnya saya katakan untuk tetap waspada, Anda mungkin akan ditanyai. So, we are also live streaming and will be tweeting about the day's events. I've already seen some of you discover in your name tags that you have customized business cards. We ask that you look at these customized good business cards and give them out
all 5 of them throughout the day to someone that you don't know. Kami juga melakukan siaran langsung dan akan men-tweet mengenai acara hari itu. Saya telah melihat beberapa dari Anda dan menemukan bahwa Anda memiliki kartu nama yang dimodifikasi di tanda pengenal Anda. Kami meminta Anda untuk melihat kartu nama bagus yang dimodifikasi ini dan memberikan kelimanya sepanjang hari kepada seseorang yang tidak Anda kenal. Finally, there's a form again on the right side of your packet that asks you about your interest in the future events. Fill those out, put them into the baskets at the registration table where you will see the 3 wonderful prizes from Formaggio's kitchen that Brooke will try 3 names out of a hat at the reception shortly after the reception starts. And with that, I hand it over to President Faust. Terakhir, ada formulir lagi di sisi kanan paket Anda yang menanyakan minat Anda pada acara mendatang. Isi semuanya, lalu masukkan ke dalam keranjang di meja pendaftaran, di mana Anda akan melihat 3 hadiah indah dari dapur Formaggio yang akan dicoba Brooke dengan 3 nama di resepsi, tak lama setelah resepsi dimulai. Dan dengan itu, saya serahkan kepada Presiden Faust.